বোকাজান ব্যৱসায়ী সন্থাৰ মহানুভৱতা মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে কোনো নেভাবে ভাবিব কোনে নোকোৱা এই কথাষাৰে যেন সত্য প্ৰমাণিত কৰিলে বোকাজানৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই আজি কিছুদিন ধৰি বোকাজানৰ ধনশিৰি নদীৰ কাষৰ আলুবাৰী টেঙাহোলা আদি ঠাইসমূহত বাঢ়নী পানী প্লাবিত কৰি দিয়াৰ ফলত জিয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ তৈয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে আজি সেই শিবিৰত থকা লোকসকলৰ অৰ্থে বোকাজান ব্যৱসায়ী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা পুৱা ভাগতে ৰুটি চব্জি পানী বটল আদি যোগান ধৰাৰ লগতে দিনৰ ভাগত প্ৰায় 40টা পৰিয়ালৰ বাবে চাউল দালি মিঠাতেল আলু সয়াবিন আদি সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে বৰ্তমানে ধনশিৰি নৈৰ পানী বৰহনীয়া পানীয়ে আমাৰ বোকাজানৰ কিছু অঞ্চল যেনে টেঙাহোলা আলুবাৰী ঘৰিয়ালডুবি প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰু সেইসকল যে আমাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিবাৰসকল আছে আহি পেলাই আমাৰ বোকাজান এখেতসকলে শৰণাগত লৈছে তো ৰাতিপুৱা আমি সকলো আমাৰ বোকাজান ট্ৰেডাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰত যিকেইজন আমি ব্যৱসায়ী আছোঁ সেইভাগে আমি কামো কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আমি ব্ৰেকফাষ্ট দিছোঁ 3টাকৈ পুৰি চব্জি চাহ আমি দি গৈছোঁ আৰু 1 লিটাৰৰ আমি বটল এটা পানী বটল আমি দিছোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ কিছু ৰেচন তাহাঁতক দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি আমাৰ বোকাজান ট্ৰেডাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি আমি পাৰিছোঁ আমি ৰেচন বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু কিছু মানুহ এতিয়া দেখিছোঁ বাদ পৰি গৈছে তো আজি আমাক কালি আমি যিটো লিষ্ট পাইছিলোঁ সেই লিষ্ট অনুযায়ী আমি আজি ৰেচনটো লৈ আনিছিলোঁ তো গতিকে তেখেতসকলক দিয়া হ'ল আকৌ বাকী যেসকল আমাৰ ভিক্টিমবিলাক ৰৈ গৈছে অহাকালি আমি আকৌ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলক যাতে আমি আকৌ এনেকুৱা এটা সহায় আমি কৰিব পাৰি আজি ব্যৱসায়ী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা পোৱা সামগ্ৰীসমূহ গ্ৰহণ কৰি বানপীড়িত লোকসকল যথেষ্ট পৰিমাণে সকাহ পোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে বোকাজানৰ পৰা ত্ৰিদীপ গগৈ रिपोर्टर लाइव অসম हम लोग को 10 के चावल तेल दाल उसके बाद में दूध बिस्कुट बच्चा लोग को सब सुविधा दिया है उसके बाद में जितना आदमी आया है सुबह नाश्ता दिया है और जितना आदमी सुबह रोज लिख कर ले गया हो तो कुछ भी नहीं दिया है 1 पौवा चावल दिया है 200 ग्राम तेल दिया है उसके बाद में 2 केजी चावल दिया है और कुछ नहीं बचा कोई सुविधा नहीं दिया है और लेटरिन बाथरूम भी कोई परसों दिन में हम लोग बोला है फिर भी वो लोग देकर कार में तो गया है लो लेकिन पूरा पानी उसमें लग गया है उसमें लेटरिन तो कोई आदमी जाने नहीं सकता है ना और उसके बाद तो जिसका चौका है वो तो खाना बनाता है जिसका चौका नहीं वो खाना नहीं बनाता है जो सरकार लोग पहले में दिया था वो बाद में खाना न बनाने के लिए वो तो रह गया घर में कोई आदमी लिया है कोई आदमी नहीं लिया है तो कोई लोग को तो बहुत दिकदारी होता है ना खाना बनाने में खाने में तो आप लोग तो बहुत सुविधा हम लोग को दिया है ना वो लोग आया है लिख कर ले गया है फिर भी कुछ नहीं देता है ना एक बार पूछने भी नहीं आता है जहाँ आने से वो 12 बजे रात के आता है लो 11 बजे रात के आता है लो अब पूछ के चला जाता है लो कितना दिन हो गया आप लोग का यहाँ में हम लोग आए हैं आज 4 दिन हो गया पूरा अच्छा मिला है सुबह नाश्ता तो आप ही लोग की तरफ से आया था गुड्डू से आया है चाय आया है पूरी आया है सब्जी आया है हाँ खुश है हम लोग बहुत खुश है हाँ बहुत खुश है हम लोग बाबा जी दिया है वो चाय लेकर आए थे अब ब्रेड दिए हैं सुबह